Ah oui, ça va là. Merci pour le cœur, merci. Awa tu refitini, kokaya, plein de main. Jato kain quoi. Et qu'à faire au kain. Mohamai. On est barakela, mais sur le cantamin qui a appelé. On m'a ouvert le bail coffre, au terre. Maseke. Attends, elle est poussée. Merci. Oh merci. Non, faut y mettre un nom. Mais canon d'ailleurs. Kaouli, abo solo kundo be wuli. Va faut beaucoup de gars. Dîner à damne. Angata. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça prouve votre amour envers moi. Et moi aussi, je vous love. Voilà. Nous le faisons monter de l'intoué. Il y a un cadeau de côté. Tout le monde a mis wala mana no men o de benadi ame nyoko na dengo ima se ka video ka kuna bi ba bi e folo koto walai bi ba jushu be ko yogo iba ko buguru njamugo ke li ba jushu ro fi mani ngoni onge ibe fara ka bombo ko ni funa iye malion toro iye afriki jamana be toro hein ibe ka kuma do be kunu nya mera saka video la vraiment ne ra kuma ni me vraiment tiens les cafos hein qu'on a eu quelqu'un en yere dama ko yere keledi ne be ko fo depuis wagati mina kabni matrani fimani persisola on est fait katani malien ñoy fanga la faransi anu parce que abina fo me kan yere de kele mais nana kana jatim ne fimante malien de halalay ñaga mi yale lo nya fo aw ñana ngana na hausa o kere de la maliko no hausa o kere la de obese kana kani isigi chugodi kan artisu anga mugo baw ki sigi ka ba dushi koyo lo nyeshi unuma obeta tegera foku shini ma shini genema aw rebe kashi aw ba biye shino fe hali commentate dine de bugo foyi aya seba ka bla tere jugudew fi manna no fe ko de ngata kan mo mare donc ami takane ama wama wala nga téléphone ci digirana rek koy attends on a d'abord yana voilà est-ce qu'il y a un volume kay ouais ça va aussi ok ni ala teme avec jago ya folu ni jago ya feuna abena jago ya folu ni funke
avec la ka min kɛ o la a y'a lamɛn maliyɛnw sigilen tɛ ni min ye bi n bɛn'o de f'u ɲɛna walayi bilayi wa n bɛn'a fɔ a bɛ bɔ n dusukolo la n b'a fɔ n da la cogo min a bɛ ten cogo kelen na a bɛna bɛɛ dabali ban mais aw dabali kana ban o de ye ne kɛcogo ye mais ale kɔni n t'a to fo ka taa dugukolo meleke an ka taa ani Safi Jabate est-ce que Benin tiens là a tɛ tɛmɛ nin kan est-ce que mais ɲani an bɛ foli ta k'a lase an bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ fo Ivoiriens tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko Ala kuma tɛ anw da Ivoiriens c'est-à-dire a tɛ tɛmɛ nin kan Ivoiriens est-ce que Ivoiriens c'est-à-dire a y'a ta sanfɛ fo duguma anw sigilen de don c'est-à-dire ka concert banni de elle vous manipule hein les Ivoiriens elle vous manipule an ka sɔrɔ ka se ka kuma k'an kumadenw bɔ mais n'an bɛ kuma elle est en train de vous manipuler tu vois il y a une expression française là les Ivoiriens ne voient rien du tout. Elle, c'est ça qui est dans sa tête. Elle croit que vous êtes bête comme elle. Il ne faut pas croire. Oui. Ni ye worongo kuma me ada kono doro abe na funga ba juwa ka pousse kala do ngwa e be horonya ko kuma fo e bi excédé bi da la kale horonya benebe ba bi wo kono ka ba ken kere fe doro nga ba juwo da la ka la be ka juwi da soko kwa gogoro la ba bi e be horonya fa e be horonya do na gote den tere jugu de shubaga den aya nyi da shubaga ba bi enfle jele mango de tere jugu de abina tande glonglo mo la de ka yere ke na fo ala ita asura ala do atla do te kuma ita asura na atala do ka téléphone numéro do ibi ni ba biye genge ya mo ma fa ela tin sawa fa be ka wuli la ite to nyeni va voir des petits 8 là pas des petits 4 des petits 8 tu vois ou pas qui a sauce c'est-à-dire ala yere de be mo godan ki da to nye bon allez faire famille français qu'on jamana ni connaît c'est-à-dire ale o yɛrɛ y'a tɛ se fɔ cogo ɲuman na tout ya tɛ mɔgɔ tiɲɛ c'est-à-dire comme artisia kɔnɔna na tɛ mɔgɔ tiɲɛ adamaden jugu ye adamaden jugu de a yɛrɛ jogo so ale ani mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na a y'a k'a bɛɛ la wa si ma baga ma de ale de bagara bɛɛ ma o tɛ juguya o ye mun ye n y'o de fɔ n e ba biɛsi quoi tellement que i ba biɛsi garangaw y'i ba biɛ o tɔrɔ i ba taara ka tigi i seri i bɔra bodiŋɛ de fɛ wa i bɔra biɛ o de fɛ wa elle sait même pas et ta fille là aussi là on sait pas si elle est sortie de ta chatte ou ton trou de balle quoi personne ne le sait il y a que toi qui le sais qui a sauce amé ɲɔgɔn na hypocrite ma tɛmɛ e kan ka don mɔgɔw ka teriya la ka mɔgɔw ka teriya fara ka don mɔgɔw ka balimaya la ka mɔgɔw ka balimaya fara ka don mɔgɔw ka kanu la ka mɔgɔw ka kanu fara ka don mɔgɔw ka furu la ka mɔgɔw ka furu tiɲɛ e ba biɛ o yɛrɛ tila ka na adamadenya de fɔ yan ba tutuni ba kere kɔnɔma tutuni jubatɔ adamaden min tɛ fɛ ka mɔgɔw tatɔ la ye ɲɛ o ye adamaden jugu de 1.2 adamaden min t'a fɛ ka mɔgɔw ta donc e y'a dɔn k'a fɔ i bagara anw fɛn fɛn ma yan anw musolakaw fɛn fɛn ma yan nɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko anw dolo ka bon n'i ta anw ka lumière ka girin i ma donc i y'a essayer k'i b'anw ka lumière faga i b'a biɛ kisɛ anw ka lumière fagabaga ye ala de ma mɔgɔ fɔ surtout ne jinɛ ne ka lumière fagabaga ye ala de ɲɛ t'a den na diɲɛ kɔnɔ a soma tɛ yen a mori tɛ yen n t'a dɔn n'i bɛ ka jatew su quoi ba biɛ wolo kelen a fɔ i dɔgɔmuso ɲɛna Sénégal k'i bɛ jinɛ bolo yan ko n bɛ k'i ba biɛ logoba yan a y'a lamɛn a bɛna kɔrɔmatigɛli min kɛ fɛn na an ka taa. b'a fɔ ko ne bɛ ka taa ko ne bɛ taga bonya de kɔrɔ ko e ye jɔn ye i ka bon ne yɛrɛ n y'a latɛmɛ o yɔrɔ kan dɛ. N'i ye sari ye tɛ sari ye ka tɛmɛ wa an n'an ka tile la an ma don a ka taa faga banni ɲɛ fɔlɔ n'a yɛrɛ kɛra banni na ni a yɛrɛ y'a dɔn ko hɔrɔnya dɔ ye nin yan ye faso de ye n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ arrange a ka arrange a ka ci ka ɲɛnabɔ n'a ye banni fana kɛ ko Karim ka taa n tɛmɛ n'o yɔrɔ de kan o de kama n y'a lasegin ko Karim ka taga ko ka taga yɛrɛ de ka taga yɛrɛ di mun na o kuma a ye mun de kɛ ne ta e kɔni e kan ka taa Mali la o taga kɛ e bɛ se ka taga boli ka taa k'a tɛ fɛ ka segin ka na Mali kɔnɔ Karim yɛrɛ de ka kan k'o bɛɛ fɔ a jo tɛ ka boli mun na a tɛ boli n'a ma boli e ba biɛ o faralen e ɲɔgɔnna ba biɛ kisɛ dama de bɛ Mali kɔnɔ hasidi den subaga den terejugu den ɲɛngo denw gansan de kɛlen bɛ ka jamana in fa yen nɔ Karim to i nɔrɔ dɛ ne de b'o f'i ɲɛna to i nɔrɔ i m'a ye vidéo man u yɛrɛ kɛ b'a k'u ma ne ka vidéo ya
u bɛɛ bɛna ne ka video lajɛ ka tila ka taa segin ne ka kuma fɔlen kan n ko ne tigɛr'u la n fara fo ka n fɔn'u la n bɔnna yɛrɛ de quoi n bɛ ka woyo de ba biye ninnu aw tɛ se ka kuma kɛra aw kunkolo den kɔnɔna la aw yɛrɛ ma a b'aw yɛrɛ kɛ n tɛ karisa ka video filɛ n tɛ karisa ka video filɛ a bɛ tila k'o ka kuma ta k'o t'o fɔ n bɛ tila ka n ka kuma mɛn aw ba biye o kɔnɔna la n bɛ na ni n'aw ye n'aw tɛ se ka kuma aw yɛrɛ ma fo aw ka taga mɔgɔ wɛrɛ de ka kuma suɲɛ ka sɔrɔ ka tɔgɔw kɛ i n'a fɔ aw de y'o fɔ ala ko o hakilina o ta ala m'o don aw ba biye kɔnɔ abadani wa aw ba biye bɛ toli o to don aw ba biye o kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ jinɛ fo ka taa sa an ka taa. mali kɔfɛ i fa ka banni na ka n'o kɛ dɛ na na. e yɛrɛ ka taa kɛ e yɛrɛ ka taa musokɔrɔba bɛ bo cɛ la yen i ka musokɔrɔba cɛ i ba cɛ tension y'a bi k'a fankelen bɛɛ sa a bɛ bo ni sugunɛ de kɛ a dalen munna e tɛ se ka wuli ka bɔ yan ka taga i ba dɛmɛ o baara la e tɛ se k'o kɛ hali n'i ma se ka taa e tɛ se ka baarakɛla ta kɛ o bila k'i ba dɛmɛ mɛ e tɛ se k'o kɛ hali 50 € k'o ci ba ma o ye maɲumako dan ye anw kɔni alihamudulilayi anw b'an waye kuma bɛɛ fo n'a tɛ hali n'a tɛ an bɛ taa juru ɲini k'a bila ala b'o o barika se anw ma ba tutuni. so de ye mali ye ni ka kan n'a fanga lamɛn a k'a f'i ye n'a y'a f'i ye aw ka kaso ni mɔgɔ tɔw ka kaso suguya kelen tɛ mɔgɔ tɔw bɛ taa da. k'olu ka kaso ni mɔgɔ tɔw ka kaso ko kaso kelen tɛ. tɔgɔ min na aw tɛ dɔw tɛ tɔgɔ la donc i ka kan ka min na n'i ka kan ka datugu de. e nin ye subaga den ye sa nin den ye ba bi yɛrɛ de. i b'olu ko ninnu kɛ mais i ka na i k'i n'i fa ka ko ɲɛnabɔ manden princesse mankan don ne t'a fɔ. o tuma ni Karim ma na a fa su tɛ dɔn a kana don yɛrɛ fiyewu a kasa b'aw bodiɲɛw fara Mali kɔnɔ a kana su don yɛrɛ fiyewu a ka sigi ka Karim kana taga bi kana taga sini hasilidenw sigilen bɛ k'i makɔnɔ bɛnsɛnkɔnidenw sigilen bɛ k'i makɔnɔ ka fagali ko nkalon ta ka da cɛ la. alors que kuma fɔra Darame tɔgɔ min fɛ bɛɛ hali lalogoden i bɛ kuma da ɲɛkɔrɔ a b'a tiɲɛ na nkalon don aw tɛ sabali fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ ne tɛ min kalama. kun y'o la ka taa ka tɛmɛ yen parce que diɲɛ mana tigɛ mana kɛ cogo cogo il faut qu'an ka soit des humains on est des humains il faut qu'an ka humain kuma de fɔ diɲɛ na tigɛ ko bɛɛ tɛna taa ɲɔgɔn ka duruki kan da fara ni ɲɔgɔn ka duruki kan da tigɛ ma i fa mana kɛ cogo cogo a ye ɲuman dɔ kɛ a ye dɔ. ne ko munna e tɛ se ka fini ɲɛnamaw don i kana e bɛ to ka napu tigɛ mun de la k'o don i kana. I bɛ to ka napu tigɛ mun na et puis napu da gɛlɛnni yɛrɛ tɛ fana quoi i bɛ se ka napu da gɛlɛnninw san k'olu kala k'olu gulo i la i bɛ taa ka taa a fɛn ten tɔ a dɔw ye rideau ye. fana kɛ min ye juguman ye c'est que an bɛɛ b'o de kɛ ne tun b'a fɔ ɲɔgɔn ye ɲuman dɔ ka ɲɛ juguman caman kɛ. i ma ɲuman kɛ i fura dama kabini i b'i ba biye o kɔnɔna la. e bɛ juguman de miiri la i bɔra o y'a tɔ bɛ juguya sitanɛ den sitanɛ ala a ye subaga filɛ subaga den a y'a filɛ k'a tɔ girikisi quoi k'a gosi saraka den barikaban den wololen bilalen nafigi den zon den kalabanci den arnaqueur den wololen bilalen b'i ba biyɛkisɛ da dibi kɔnɔ yan. Bi ba biye bara don ka furu kɔnɔ tɛ denbaw kana da o ma dɛ a bɛɛ bɛ ka tɛmɛ e ba biye o fɛ ka taga jigin ale ba biye kisɛ kɔnɔna la k'a ploqué a ba biye dingɛ kɔnɔ ne ka video tigɛra temps bɛ n bolo c'est jusqu'à midi non temps bɛ ne bolo n'a tigɛra dɔrɔn mɛ na a tɛ denbaw kelen a bɛɛ bɛ ka panpan ka taga e ba biye o kɔnɔna la ka surutu fimani ba biye o fɛ parce que e ba biye da ne bɛ fimani ba biye o da la ye a bɛɛ bɛ boli ka jigin ba biye kɔnɔna fimani ba biye dingɛ an ka taga. I bɛ na ne ka jɔ yan. hali sini n'a taara ala fɛ o kelen de don an bɛɛ ye ɲuman dɔ kɛ an ye juguman dɔ kɛ wala ko tɔ bɛ ala de bolo n'o tɛ anw bɛɛ ta ye kuma wɛrɛ ye manden princesse mankan. e y'o dɔn bi da ba biye. o lase buwale bila ma non buwale bila ala k'i da sumaya. wala manden princesse mankan don sisan nin ye bɔlen buwale bila an ka sijɛ kɔnɔna la ni bɔra buwale bila an ka sijɛ kɔnɔna la bɛɛ boli n bɛna don an yɛrɛ ka sijɛ kɔnɔna la an yɛrɛ ka sijɛ tɛ dɔwɛrɛ o est-ce que MJD kabako MJD maliyɛnw ka MJD musomani. MJD aw ba biye si ne birike min aw ba biye o kɔnɔna la baw ba biye si bɛ kurukuru k'a digi aw ba biye o kɔnɔ k'an bolo don aw ba bodiɲɛ fɛ ka birike min aw ba biye si aw ba bodiɲɛ kɔnɔna fɛ MJD diinɛ mankan don fimani bɛ den o de tɔgɔ b'a da kɔnɔ b'i ba biye woloki awɔ parce que aw bɛɛ ba biye den kelen ye n'aw tɛ ba biye den o kelen ye kɛ aw bɛ ci fɔ a ɲɛna mais aw b'a soutenir k'aw ba biye kan n bɛ porte dira aw ba bodiɲɛ kan diinɛ. c'est-à-dire n'i ko wara yɛrɛ yɛrɛ la man de don wara min bɛ se ka ko kɛ.
aya la me koroma tegeli aye Ivan info abena koroma te yanga ta c'est-à-dire dans la wara ou be ka dans la wara c'est-à-dire mono te kodo ou te kokno ou te kosena ou ta julo ou te foila da barabara le barabara e ba bien c'est farale mbi micro joyi ba bien fara mangana bien kalame e de tara ka taga do o wara ka e de ya do e de ko wara do ka taga do aka ka taga manipuler mali o mena kuma kene fo nyana bi Ivan ki sigi kan nambe kosebe u kan yoro ntige ka di Ivan ma kosebe ini ne jereke ne yafara ima bi ne jine ne yafara ima billahi mbe ka fonda la chogo mi abe ndusukula te nya yafara ima ne tabana e fanfe fimane ame nyogona nyo de finan ima fo kireska jage me faka abe e faka nyina na mi faka kuma ko be ngalo jine mangalo ne yafara Ivan ma bi nya yafara machine awo c'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur de moi-même. Pas pour plaisir à quelqu'un, non. C'est pour devenir meilleur moi-même. Tu vois ou pas? Donc je le pardonne. Tout ce qu'il a fait, je le pardonne. Go baby. Ne kome wara mine wara uma muso munu yu tega bo mamina abe ko jama mugu de be fieka ile be mine ki ja jamae wa olu de bi souteni a de bi fa laba mais ni faut pas ga claque la singa ala ta finyana tien fo kene ga no ma be ma sa mana be ma chugo chugo la o kele lo tien fo ateteria sa na mo tien de la fo ame da nya fe o mcd ko c'est-à-dire ani safi jabate ah est-ce que bingini tiere la atete menia escape mais yana da polita ga la se ane Côte d'Ivoire befo ah Ivoirien tiens la jongo ala kumate on da Ivoirien c'est-à-dire atete menia Ivoirien est-ce que Ivoirien c'est-à-dire aya ta sans faire faute kuma a aussi le do c'est-à-dire ka concert bani de makono c'est-à-dire kuma banka na ku jana so kase ka kuma da ubo mais na be kuma ka kuma da ubo abe image do de ke kuma ula ka kuma da ubo parce que faut magnifier ke horone est-ce que je te le fin hey kamako c'est-à-dire ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dan k'i dan cogo ɲɛ jeliya tɛ mɔgɔ tiɲɛ c'est-à-dire comme artisiya kɔnɔna na tɛ mɔgɔ tiɲɛ adamaden jugu ye adamaden jugu de adamaden nafigi de adamaden hypocrite adamaden aye kɔni e ka nafigidenya a bara bɛ ci fi ba biekisɛ kɔnɔna la i ka nafigidenya ne yɛrɛ tɛna video in laban parce que denni tellement k'a jelima ka go wa i k'a fi ɲɛna ko ne ni Ivan cɛ kɛlɛ o banna ne yafara Ivan ma wallahi billahi ntena nga photo yira blé Ivan kama awo c'est pas ntaro mina fo yona to mina quoi mais nya farama quoi wallahi billahi nya farama mbega fo kumina nyere de bado ale ta do memba do be jeu a hakili kan bi amanga jeu hakili kan ni be miri ni be siki kan miri ibena famia kumina nya fo c'est pas pour te plaire ni pour plaire quelqu'un c'est pour moi-même c'est pour devenir quelqu'un de meilleur de moi-même pour servir le monde, pas de cassos. Oh, bingeninga bonya, bingeni bonya de itate ka digi ba bie o koné. Ere beka bingeni na se doga mama o. Ere beka deni na se doga mama ibe ka la se koyo koyo lime beka la se jelima ngoyama. Ibe ka karani neri yele muso inko. Ede ba bie farale aka bonya o. Na aka bona abe kun e ba bie o feta digi ba bie ko na le comme ça mo na do fam. I ba bie bara ferme miti gel no lenye quoi. Kega bolia. Aïe. La meuf, ça fait même pas longtemps qu'elle est en France. Elle se croit déjà savoir tout quoi ici. Si tu connais la loi ici là, des trucs que tu es en train de faire là, de manipuler des gens, faire des chantages, faire des harcèlements moraux aux gens là. Si tu connais vraiment la loi en France là, billahi tu vas jamais faire ça. Hein? Et tu continues dedans. Moi, tu n'es pas capable de prononcer mon prénom. C'est impossible. Prolonge-le pour voir juste une fois. Qui a sauce de terre. Parce que tu sais ce qui se passe. Fils de pute, va.
zoro de beni fani bache membe minde kabinia Afrique tanaka zoro ya koni e koni aka musique do dondoro de e a donde Afrique ta artiste ivoirien ayo hala bolola feng hala bolola ne ite se ba situni ne de be samperan do e ba bie wo kono minute be chaque seconde be samperan jigi ba bie se wo kono la ba juda bi ba bie bokoti bi ba kere ba bokoti ma soa ima jate o choix et se ka chou parce que ere kere be yoro de bi kere tige ka dala kenye ayala de ayni naje tere jugu de subaga de ba bie fara ba budnye wo fa foro de fa wulu jengene de afa wulu kele ko namasa jengene ba bie kuru e ba e boguru ne wolo ifa ya suguna jide ki ba bie dinye ko naro de kere ba budnye wo e ka jena ni ya to Mohamed Jabi kama bi ba metu le fel di ba bie wo ko nala ni ya to Mohamed Jabi kama metu le fel da kere ka taga digi i ba budnye wo ko nala e be ko korom se wan taro do ko e be ko nene e kuma e yana ko be i nyona beti dende ya ba bie no ko le laga to de kunfin de gawade comme quoi les hommes sont là-bas au thé Mohamed Jabi de kama et donc il be au balman muso neni e ba bie wo farle parce que e taw la bla et balmo la bla yana ko ni faut que Mohamed Jabi ni wole ouais machin non lui il a sa tête tu vois ou pas il a sa tête il est pas comme les autres qui sont autour de toi là tu vois ou pas pétasse aya nyeda ba bie ni flé aya nyeda ba bie baraba ni flé tu jugu de jelmangu de sarantan de koyokoyolen de geselen de wololen blade ba bie fara banyere ye de ki ba yi shiaro kani i ba bie kse gloko e malien de e ro de malien ba bie fusukale parce que Mohamed Jabi be mo bunya wallahi hali ni fadu ni la mo be bunya like ba ro ko be bunya like Mohamed Jabi kelen doro bunya kama muso ma be baibu muso ba bi la ye chefan ni blabla le do chefan ji sigira ni mantin princesse ni chefan ni ba na ku sigirinyana wallahi le ba bie fara le yamina itake ama sigirinyana ama hali ima hala kuma me ba bie wo fara le mo mi yo kuma finyana i dogo muso be Senegali no yo ni mana kanta ka fiena ke afanya na ko muso koroba in ka donta ka giri ni buruju tai wa muso koroba ni ni be ki i danye muso koroba ni ka fokono do finya afokono jine o finya imenanga kura ani ntoraro abe nyogon dafe e shito ni bi teke de kono ka yala ibi bolo keta dora abe buru ba bien abe buru parce que ye ba bien wodi mune ben e fani bache ni i fa be dinye kono kaburu ni e fa shuuli ba bi bie da ele fly i ba fle mali kono ni tara mali kono bi i ba bi kana tege ki kungulo di bie o kono na le awo watu wa mwonga ni ya jugu e kare anu ka jikalama wuli ka bo moko ka yere atene ka fo wa be fenke mintwe jikalama ibo ngani ani adama deunye kwa vraiment ibuda takaboyi ebe ngani ya jugu ya de ngani ani buna adama deunye ere fari buna ngine ka soro jikalama ma boy ka folo wa ima buna ngi folo we tobe bunangi ka boale ba biekse i fari be bunangi ka i golo buruburu i ba bie o konala awo ato buruburu no ma place sur i ba biekse kono beta do fi fa ba i fa budinye kono fa ka kaburu kono fa foro bi fa wulu tike ka bi fa budinye kono ani fa doro bale kolu balambale i fa budinye o konala fa foro din fa kaya fa foro ba bie i kabila be ba bie i kabila be fa foro ba bie ibe mogo kanu abe fa foro ba bie ni mi madalo ka boka njabi mbo ba bie da dibila ya ma mogo ba mogo lawo mogo ni ba bie me contacter la bi ba bie fara dina mangolo France ko ni be ma jamana wala foro ni be France ya no ise mana ga fefe ni ma wuli mbe penge ki ba bie shi pein angata ilani
kwani bache me mo me jabi kama mbempa dia wona fa ko beka ko kali bani ah ipa eka digi ba bie kono de ipa eka ti ploki ba bie kono tellement ki ba bie o ka bo hal ni ploko kono to santi yere bie farali denu ni bie wo ba de ko kana de defa mande princesse mangalo mais denga kama mande ba bie si barka bane jouer voilà tu vois e ko kete na muso fait pas muso ba Mohamed Jabi kama otuma ebe ka min doya no olu ma bon no ko kelene la olu de ma shingele mia ayanta belambe ni minere ka ba bie kuro na drogu mina ta tiene konte nyete o digi la de afu ni te bagami i tonere na ntasri amine imi muso ba goro min bali billahi te mona bola imi aya bali muna aka mini aya bali muna e minti imi e sera ka muke ka mgo fara ka bo nyona kani i ba bie dal erezoka mande ba bie oba mande bie dinge du mande jato demba mais anna de ka muso représenter et bien alors muso et du ka muso do le lanja ba bie chi problème bi i era dal era mako be demena kosobe no kuma foya ka telo wa ali shina mako bo deme kina parce que atobe ka jeli mango ya de ka taka fe kara anineri dine angata barika bani no na flambe ima se ka avancer musique ko la ima ye jeli mango ani musique fan a jeli mango ya to kodi to yoro jume yoro bingini le bingini mesege kuma ninga ni mani deni sembi sena inana afuketa ya soro dongli dala yeni soro aka arko nala billahi wa ni ma kuna jani ma sabali ni ma saka ni muso te balole kama ko bengalwe billahi ni ma sa ni bana jugu mi mina ki fa be duda bingini inana muso ni soro aka dongli dala atese moma abaka video ke abaka musique ke abana neta dole mais e ba bie wolo kile ne bi itaka ni ba bie shi gengeni walde artiste wi mo mi yere nyenti la en alate jamam benu ko oba fuka bina ka tanta ko ka sigi ke e ba bie excellame bingini e ba bie wolo kile min tala kata vokali ta ka dini made an ba décortiquer ba bie den ko nan ngunte fe kin nembe bi ba bie faraya i kanu baga fenfe minu bora ko adosi abose ne bu be ko kuruba kele ku digi ba bie o ko nan deni kama parce que ni ba bie denya de kana mo soro ga arlaw katla ka tuku ka jamana ka kibi ni sigi ba bie o ka kibo do ya ko adosi abose o te ba bie denya ya ngo aw malien do nyana ko be afrique be aw nyona de mal ivoirien civilisé no katema o ka ngo fo han olu nye le ndo wo kungolo be barake olu te barake ndu so le be barake ni kungolo de ni ba bie ebe takata moko ka fenta ka dinima ni ba bie farale shijugu de nantankulun de horon kulun deima o kan yisiga ba bie baraka bingini bi ba bie wolokin bi ba bie daire bingini awo bingini bi ba bie shi koyo jine mangano bi ba bie fereke nyon bi ba bie shi be fereke nyona kasura ka ni ba bie shi na mama ko ta ko suri ba bie dinge konnala bingini ale nten kama jigi ngame français ani wali na français ni mata platique mais commissariat du ba bie bara konnala bingini ba bie de na fiki deun ora ko so teta kala nyew ima ni ma dasra la bingo no kuma nete halala de jine mangalo ni ma dasra la bingini ni ma dasra la kuma nete halala de billahi e rezoni kaya jie bala kaleya buguni nga mangalo jine buguni nga ka dangele buguni nga ka jine ate wo jine te wule min ko ne billahi ni sarande umbe aw ba biere ko kalama aw nyana merci pour le cœur abe mo ye réseau ka aw de nyana ko mo ni fungu kun fete muso ni ba ka dongeli est ce que ni be video yere ke ni ko sa na te ne ma ka video ani o yere ko sa na ma ka video ale de bi ki sikina ba aka ba bia ko ye no bigini mbe nga sangrier dere i ba bie ko mbe ba munumuni ba bie dinye ko na bigini ma shwa mbe filmani to sebe i ba bie kse ko na ki ba bie bara koyo bigini ni masa ibe saka ni muso intoi ni masa ni muso to billahi fablembe dula kan ni muso into balode na make ka fema tunya mo de jine ni mi koyo ko ma nete halala de imani ya ima getele ima ni fine kisia bombi kembi jugu ya nale ngo ibe tigi jom homa
Il va dire mɔgɔ kɛrɛfɛ k'e de ye bin ye mɔgɔw bɛ ɲininka k'e jɔ i b'a k'e de ye bin ye i b'a fɔ e de bin na mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'a ma kɛ k'a fɔ ma ko tu ɲa mɔgɔ den bilahi mɔgɔw bɛ fili ma bin ni jinɛ mankan don ka sababu kɛ nin ye wa ni mɔgɔ fɛ vidéomani fɛn mana bɔ ko parce que ko ne ye dɔ fɔ i ma ne y'a fɔ i ma ni ne nɔfɛ ni mɔgɔ bɛ jɛla n b'u bɛɛ b'a biɛsi koyokoyo jinɛ mankan don an ka taa ani a tugula Zimbabwe yan a wulila ka tigi nɔrɔ la a taara ko Zimbabwe ko ne ma k'a y'ale wele pendant que a bɛ problème na n ko a y'o kɛ kun min na a yɛrɛ b'o dɔn a ma bɔ Zimbabwe kama nin yan a n'o ma fara ɲɔgɔn na nin yan a furadama bɛ tɛ bɔ ne b'i ba biɛ bara koyokoyo de i mana tugu mɔgɔ kɔ ni n'o tigi ma tila ka kɛlɛ kuma ko bɛɛ lajɛlen nkalon n ko kari ani neri a b'i kɔ wa mɔgɔ min bɛ tugu kɔ kari ani neri a bɛ tugu o kɔ bilahi ala ma kɔrɔbɔ a tɛ kɔrɔbɔ fana ne ma fingila ma jɛ kilaw i ba nin ta n yafar'o ma a ye n ka photo ci i ma n taara a y'a ci ma kun min na mais ne bɛ bɔ a kalama ne bɛ n ka tiɲɛ de ɲini wa tiɲɛ tout pendant que n ma tiɲɛ sɔrɔ fatɔ bɛ caya sataw bɛ caya jinɛ mankan don n bɛ tiɲɛ de kɔ wa fo n ka tiɲɛ de sɔrɔ o de kosɔn enquête min bɛ sen na n t'a bila diɲɛlatigɛ mɔgɔ si ye hali n'i sara n t'a bila bilahi hali i su parce que minnu b'a kɔfɛ nɔ n bɔra caman ta kalama mais n bɛɛ de b'a biɛ sisan ma n'olu ye den ye comme olu ko k'olu de ye cɛw ye k'olu de ye musow ye an bɛna lajɛ kɛ n'u bɛ tigi nɔfɛ tribunal don an bɛna lajɛ an bɛna o ye o tɛ yan an ka taa ba tutuni. f'i ka ɲɛ i dusukun de la aw bɛ nin nafigiya suguya de kɛ c'est à dire n'aw dɛsɛra tuma min na ni maliyɛn dɛsɛra de pewu tuma min na africain ka. e kɔni dɛsɛlen nin o parce que ne yafara Ivan ma a y'a di Ivan ma ko ne ko a ma ko ne yafara k'a ye fɛn fɛn kɛ na a fɛ yen o n nalen yan o photo o n yafara a bɛɛ ma n fa photo n ba photo a ye montage fɛn fɛn kɛ n denw ko n yafara a bɛɛ ma n dusukolo la a bɛɛ bɔra n da la cogo min a bɛ n dusukolo fɛ n yafara a ma pewu n yafara a ma diɲɛ kɔnɔ yan wa n yafara a ma lahara Ivan kɔni Lion Ivan n yafara a ma diɲɛ kɔnɔ wa n yafara a ma lahara billahi c'est pour devenir quelqu'un de meilleur de moi-même que je dois pardonner à lui pas tout le monde qui a sauce comprendre rien dans la vie. Joy John Juguya Shuyala, Ebo Kalama, parce qu'il y a bara de Oyo. Joy John Juguya Dumunna, parce qu'il y a des baro, il est Dumuni, il est frappé, il y a Dumuna à tes marchés. Et ma ou ala ou da de Kama. Ni est qu'elle est au confort. Sinon, elle nous chima de regarder le nom. Ni est qu'elle est au confort, c'est qu'il y a qu'elle doit de la marché. Et ça ne marchera pas. Faux cul. Ala mana ke sago ye o de kelen bɛ k'e gbese quoi k'i koyokoyo wa a bɛ nin mɛn dɛ ale de tun bɛ tête de mort bila la n b'i ba biɛ fara i dan tɛ tête de mort bila ni ne ka vidéo tigɛ ne bɛ segin ka na ci de bɛ na fo n'a kɛra midi kuma n bɛ taa n ka baarayɔrɔ la ka segin ka na e ba biɛ o fara la juguya bɛ tɛmɛ e ta kan i taara ka taga Ivan fana manipuler photo ne bɛna bɔ nin kalama sa i taara ka taa jo manipuler Fimani ne bɛ datugu faransiya suma billahi hali ni ye fa dɔ na ni m'i datugu kuma ko bɛ n gɛlɛn fo n'i sara fo ni ala y'a ka kɛ ko fo n'i yɛrɛ faga o dun i b'o sira kan ka ban ka di yɛrɛ faga dɛ o ye fugaridenya de ye. K'u bɛ na k'aw ka bɛn kɛ don min y'a gana aw maliyɛnw kun bɛ min don min y'a gana aw minnu bɛ bɔ sisan c'est à dire k'aw ye jeliya labɛnbagaw ye bi aw ye jeliya dɔn ko labɛn ka kan ka k'a la bi aw ye jeliya dɔn ko sigi ka kan ka k'a ka bɛnkunw ni ɲɔgɔn cɛ bi aw y'a dɔn ko jeliya dɔ bɛ ko bɛn de ka ɲi c'est parce que n'aw kun kɔnɔ c'est à dire o tɔgɔ. Ne ko e ba biɛ o nana kana don ninnu ka vie la fan waati jumɛn de waati jumɛn ba ni ko ne dabali baara de bingi nin bɛ micro i bɛ micro min jɔ i da la dɛ n b'a don i ba biɛ kisɛ kɔnɔ i ba biɛ bɛ kuma micro la diɲɛ b'o lamɛn n bɛna ala Safi kɔrɔmuso sara cogo min na maliyɛnw hakili b'a la dɛ an k'an paw kunna. Parce que les clés là, au Sarani, Aramadi mort l'année fait d'abat tu es mort. Et là, il a mis donné mon MJD, elle souhaite toujours la mort aux gens. Elle souhaite toujours la malheur aux gens. Comment toi tu veux être bien dans ta tête? Comment toi tu veux être bien physiquement? C'est pas possible. Tu peux pas être bien moralement, tu peux pas être bien physiquement. C'est pas possible parce que
Tu as la haine, tu pries jour et nuit. Ah, je veux que tel malheur vienne à telle personne. Mais tu vas jamais avancer. Tu vas rester comme ça toute ta vie, tu vois. Tu deviendras encore plus quelque chose parce que tu as une haine en toi envers des gens qui savent même pas que tu es en vie, en fait. C'est grave. C'est grave. Donc, tu es en train de te fatiguer pour rien. Au lieu de te fatiguer sur eux là, c'est moi qui t'attaque là. Viens t'attaquer à moi. Parce que tu sais ce qui se passe. Tu sais très bien ce qui se passe. Je te dis, ta fille, elle va partir. Famille d'accueil. Et les barika bani de ba biye si jande. Ni barika kumbe e ba biye wole be ba biye comme ne kuntake. Parce qu'il m'a beau biye barika ma de fo de yi ketanto ki gwese ki bla mo koni funa. Munu bi ni sanche. Bobara be muso la, shi be muso la, nye furu da furu be muso la. Tellement que ala e barika boy e ba biye furu la. Que e boy ba biye furu fe ke e bla den kono. E nana de ko forma ke la ko ala nyina ne e ko kunjumena. Kana baga ala ma ko kunjumena ko ala nyina de ko ka biye bara nyuma de ma ni bodinga nyuma ani shi nyuma ani da furu ku nyuma. Olu te e la. Bon olu be muso mina abena baga olu de ma. Ate chemunu soro fana abita do olu de ka to olu ka ta chanta ko la. Aye deni bla ka taka chokoroba ka taka mana kan fo chokoroba alors que chokoroba kumina deni furu deni flane akera la bi ani nimisa ebe biye baraba denya la halisa a wakati na foka nye deni fla kasolo maldo ay deni minga kuma kan bora futra chokoroba piège ko chokoroba deni violé tout ça ko deni tara Sénégal da ça pose oui deni mine mali ko deni flo kasolo ebe ba biye wolo client denya la ne mo de fo ani mo be tugu ngo kara ani neri ini kara ani neri mbe min kalama nte min kalama a bebe poe ka da jina de bayo a bebe poe ka da ire ba bie o de bina kana la kala to de tout fait pour la tout ko atanya tout ko segiso o jeli jali ko jeli la nene ngogo mo mi jeli jali wallahi ibara ibta do jeli ba jeli ba jiro kwa ki i sara ngo bi wolomla kay ka boy ha ko ni fana ga fu ko do jeli maka go allah akbar imaro ko ala no dai bo nyogo ngama sa onge tabla chukoro on de kuma na ade takaka wa fo ki sete ni to monda e ba ni no wa blega pa iga bla wa page ka te bla wa page ka wa ili no fe mo be mo ko qui est ça encore vita iga ali la anga papa katala ame bingi ni fe bia me bingi ni fe shina me bingi ni fe shini ngene oh ndi be bingi ni fe mo mi balolo mais kana mo ni bingi ni blabla nyona ni be bingi ni fe bingi ni te ka du ba bie wola ni bingi ni fana bi fe bingi ni fana ke eta ki digi aba budinge wo konna ka ba budinge kala akana nyina ka ba bieda kala han parce que ikana na purukuto kabo e totoli muso sa tutulama sa tutu muso o ede mali on be sa tutu don bebe sa tutu don mais abuna hadama de na mabeno ni e sa tutu de sa tutu tere jugude on tient les réseaux sociaux franchis am sauter réseaux sociaux franchis c'est-à-dire ko an ko mo godo makibeke bini ni fe jawala a chete am sauter mali on mena kuma kelenta me bora ka kuma mi fo kunu ko ama afuketa ma fait bingini ka appel de tawa ou je ne sais pas quoi là ay minute ou une seconde be compter ay reka kola benu ou reka kola benu bingini ita flan teteke billahi ita flan teteke ngoni be kiga isigi ga nyina saro be Mwenye fo ineni nga teme kata. Hypocrite genya ma teme. Ne wan de presse si te se ka foko. Ko malika le lex kadine. Ne wan de presse si te se ka foko. Ko MJD kadine. Mwami MJD ka pur ennemi a jena tigala. Ou bien mwami malika le lex ka pur ennemi a. Mo famille. Ni kuma ne bu da kon le ko ne malika jugui. Ko tan aja ko olu nebe kuma ko ne malika jugui. Yele ko do mo kan ga yele fo ki kono minen ngoro wa malika ne na ku minen era to do o min dabla la de mugo kemi ku mena dole kan naye malika kana ningu yere la o kun yeta na jadi ebe malika fe ebe malika dini nima itala ka ta cheka kele chim malika te muso lebu abada malika te muso lebu fe malika te ta chantage ke muso de no kono shila na ka photo yi e nana kani sigini malika to ya ka muso la jaba kam mali mo baw la jaba
kam baga malima tu ma ko o ye lesbienne ka taka kuma la bembe o ma o koma bane o ko fana be sena ibaro ngama ko ka don folo na ma de princesse ka klara no tikele ka fa ko tikele ka dine ko ne tena ndalo mo ko ni nyo ko sa tandre ko ne be ni mo ko be fe ko ni do ta bota na eni bafa aw munu be ko fo ani dunuba aw munu be ka fo ko malika jugo ene ko tanaja ni ne be kuma e tout ça là aw de ba bie wolo kile malika jugu folo de aw ye malika jugu folo ni malika be jugu nyina yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ o ye aw de ba bie wo dinge dununba bie jengene an ye dununba da jengen to i b'a dɔn k'a bie jengeno o de kosɔn ala y'a wolo a bɔ a ba bie dinge fɛ dɔrɔn a ba y'i da ka sa k'a ka ko tɔgɔ na kariya parce que muso teri jugu de don a da jengene don muso da jengɛ ni min faratɛla na muso da jengɛ bɛ du o du kɔnɔ ala tɛ fitinɛ ba ye abadani wa a bɔnɛ de ka ca garizigɛw bɛ siri sokɔnɔna la wa saya tɛ ban muso da jengɛ di ba bie wɔrɔ dununba biti ba bie farafa ka kaburu kɔnɔ aw munnu bɛ ka ni bafa aw munnu bɛ ka n bɛ bafa wulu bala i ba bodiɲɛ kɔnɔ la dununba k'e fa wulu bala dununba bafa ba bie diɲɛ kɔnɔ a ba salen don a ba balo n bɛ buteli don a ba n bɛ nin sɔri ka don a ba bie o kɔnɔ bafa diyaw aw munnu bɛ k'a fɔ ko ne ye malika jugu aw de bɛ ka taga o doni da o de b'aw kunkolo la fana ne ye malika defani min kɛ ni kuma na ka ba bie la sɛnɛ ma ka tila ka t'i sigi a bafa ba bie o kan ka taga dun i sen fila bɛ dununba ba bodiɲɛ da la k'ale bɛ yan nɔ ko ka muso représenter ko malika lo lɛnkisa don sa bɔse malika ye bila o la n ko fitinin bɔra a kalama don min na kuma fɔlen ɲɛna n ko a fitinin taara ka taa kɛlɛ kɛ fitinin ko mun na k'i ye nin kɛ ko nin t'an ka taga bolo ye a ye kɛlɛ wuli o la ne y'o kuma fɔ min kan n ko ani fitinin bɛ ɲɔgɔn na n ko parce que n y'a ne ka photo bila o dugusɛjɛ u taara ka t'u afficher ka taa video kɛ k'u bɛ ne ɲagari kɔrɔ o de kama ne ye fitinin fana bannen ne ma mɔgɔ si bannen ne y'a tɛ ko kun tɛ min na koyi ala aw bɛ ɲina ne tɛ ɲina o komi ne ye jouer mina ye aw minnu tɛ jouer min aw bɛ ɲina mais ne tɛ ɲina awɔ malika ba nin na kun min na aw b'o dɔn aw ba bie wo ninnu dɛ malika ba nin na aw de nɔfɛ wa bafa ni dununba ani nin ba bie n ye nenni fɛn fɛn da malika kan n b'a nenni bɛɛ la san n b'a bɛɛ sama kan n b'a bɛɛ ko ka bɔ a jɛ ka bɔ malika la ka na n'a ye ka gala kala ka sɛgɛkatani kala k'a sɔri aw ba bie wo kɔnɔ o y'a sɔrɔ n y'aw ba bodiɲɛw kala parce que aw ba bo fiɲɛ mankan o de kɛlen bɛ ka diɲɛ tɔɔrɔ ta a ka si den wololen bilalen ninnu an ka taa denyama tɛmɛ ka manden pɛrɛsɛsi mɔgɔ c'est-à-dire n'i bɛ mɔgɔ ka kanu jɛlen dɔ i fɛ ni mɔgɔ y'i kanu i bɛ fɛn min fɛ a tigi b'a fɛ i tɛ fɛn min fɛ a tigi t'a fɛ ne manden pɛrɛsɛsi de bɛ adamaden kanu ni fa ni ba cɛ i b'i kɔsi k'a lajɛ ni mɔgɔ de jɔlen n'i kɔrɔ ne bala k'a fɔ ne k'i ko karisa ka ko man di ye ne b'o tigi ye o ko dɔn o ye kanu de hali n'i y'a fɔ ne ɲɛna kuma dɔrɔn na c'est kuma yɛrɛ tɛ dɛ hali ne k'a dɔn k'i ni mɔgɔ dɔ tɛ bɛn k'aw tɛ tɛmɛ ko tɛ kelen fɛ ni fa ni ba cɛ ni ne fana hali ni ko bɛ ne n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ ne b'o lien kase ka bɔ yen nɔ baramada mun na kanubagatiya min bɛ ne n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ o de ka gɛlɛn ne ma an tɛ yan réseaux sociaux sanfɛ e t'a ye sigi an dɛ bi a bɛ gawugaw aw bɛ n'aw sigi bimini ko kuma la k'aw bɛ bimini ko kuma kɛ ko wɛrɛ bingini ba bie bingini b'i ba bie fara ka taa k'i ba bie tigɛ ka segin bingini bi ba bie sen k'i ba bie sen fo ka taa se a jima yɔrɔ ma ka taga ka tila k'i ba bie sen ka segin bingini hey nin ye fasiya ye an ka taa Traoré ko bingini kɛra bo ye tu vois ale bɛ k'e nɔgɔ yɛrɛ déjà n'a da ba bie nin wa i nɔgɔra ka ban koyi i tɛ se ka ko k'i jɛ bilen bingini n ko i bɛ ko i ɲɛ la i yɛrɛ b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ko k'olu ma ɲi dabali non mi dabali tɛ se k'i minɛ dabali t'i kɔ min b'i kɔ i n'o de tɛ fila ye wa a bɛ ko yɔrɔ an kɛ kɛra bɛɛ ɲɛna don min na ko bingini tɛ se misigi la a kɛra bɛɛ ɲɛna don min na kamakɔrɔla nɔgɔlen kabakɔrɔla nɔgɔlen kabakɔrɔla nɔgɔlen den a nɔgɔlen den a putain ka kunu video n yɛrɛ ɲinɛna k'o patini la parce que o bɛ fɔ video laban na i b'a a b'a kama kɛ tan to i ye kabakɔrɔla in finen ba ye i tɛ kabakɔrɔla ko musobakɔrɔw ni b'i ko kulodingɛ kɔnɔna ni kulo kɔfɛlaw ninnu kamakɔrɔlaw sɔnikɔrɔlaw biɲɛ kɔnɔnaw bolongɛni ka don ka biɲɛ sanko bodingɛw muso nɔgɔlen de don quoi f'olu yɔrɔ ninnu de ka jɛ sinkɔrɔla ninnu fɔ
ngani mini sigina aga yiro dra fe napu kala le nu yakana aba kama ngorola fili afa aba fili afa ka video do ni akotanto ne deni kama ngorola ko suba ngo jango jobo ba fole mi ngo ko no gole ngo ja fen wera no gole be minte koy ha ki bieji be sala to bala ke o benyana an do wuli la SOS sigi c'est-à-dire ko kana kuma kuni nyogoche aye i biede boanyana i biekse de boyanga teme na figi débat biede nyo de fana clef la ni mena nga video de corte que do ni mo mo côté ni fe beta parce que net ay ne banini wamba ba biye wolo ki fa Allah haram ba biye fara an nan tara Allah haram na kan ta jahanama ko ba fo ngo ala ngumele ko ku jofolo nga ba biye ko tege laban ko ako lame aka soro ka ta jahanama ko u ka ba biye si jeni e fa be jahanama ko ne yere bu don parce que il fa ma nyuma ke ba biye to le tu vois allez Rebecca bingini de fa doyo bingini chemi Mariam Bache che ore kunte bingini cheya ama foko de ngunu yotia bo allez ko o doyo allez ka Mariam Ba bingini de fa doyo. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Quoi qu'il arrive, moi à ta place, quoi qu'il arrive, ils ont les enfants ensemble. Moi, je vais jamais insulter le gars, tu vois, même si c'est fini. Parce qu'il y a un lien entre eux. Il y a des liens entre eux. Que personne ne peut le séparer par Dieu. Même Dieu ne peut pas faire ça. Tu vois ou pas? Non, t'es pas logique. Hein. T'es pas normal du tout dans ce que tu dis. T'es pas clair. Tiens. Parce que quelqu'un a une photo de Bakare Banel, il est dans la Kumaka Miniseben Kabla. A Kumaka bébé pour le soubou. And il y a vocal min blacana. On voit le benkuya. Et il y en a quoi fait, qu'on est venu à Kemi. Bara sur la barcale, la fille qui era. Warebekado. Joshi, Mwashiji, Yalala. Arna kitere, nete vidéo ke mo ga warta ga ne ma vidéo la de non mo te warta ne ma kon ou ve koné kata chantage ke mo la no mo soutenir bara ne be bara de la ma choix donc il veut wuli kata bara de ke ba bientôt de hein ah merde aya kama korota me aya dogo de ya ma kama aya korota me Komi ala kwe oto alama komi ala kwe muna etoto alama febi gwa ala kuna katigi igulo iba bieshila muna donc imadala la etigara la imadala si mangado o domele o kele kono na la bingini mana ta jian dugo dugula bingini beta bunya de ga ay français ta bingini nyane on sera bingini nye français mais bingini dona français depuis wolo ki ble ga français ta ni wala imate c'est-à-dire anye kanta ta ka da o ko da no ka sampere do la ka soka c'est-à-dire so kara fe batan na ni do ay so kara fe de o dona e de ba biye wolo ki sama imaye ibo bola halisa so kara fe de o de dona e de ba biye wola nge o de ne ba biye wola so ale bingini ba biye muna ataka artiste yake aka fara mo wola ale beta kuma kan ta tori ko lu ti e ba biye woma kunjume ne kelena bingini ngoni ka jeni mangoya ni adam ne wallahi bilay jeni mangoya parce que ni na figi denya de bingini i jigi dale manake mogo ka i boloma dale manake mogo ka soma fara video manika amorika bu be ba biye da dibila ya bingini jine mangando awo zoro bile don tene na sirane boli te ka ke ki fambela munumunu ki ba biye yala ne magotana ne bi ba biye che waka teme ne tawori ne siranya fe jeni ngona ayo aladi siranya fe tene na bien kono ani fe nyana manu date fe munu fe ne be siro de mais buna na ma de nyona seni flabolo bi ba biye turoka dongodo ngata oh merde j'ai éteint le téléphone merde hein? Les mousseux bomoshima. Oui. Hein? Non, ben tcheka jugu. A tcheka jugu le. Inyere tcheka jugu sanga ha.
Flali yɔrɔ in na. Ale tɛ ne ni kaɲa yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ. Est-ce que you know comprenez? Oh, nous quand ni tante e bolo e dum ni ba bie genge muna. Ite na ni ko wɛrɛ. O ma yɛrɛ ɲɛna ko nin de ye jamana jɔ ye cɛ e ba bie o de sa. D'abord, ou bien you fatoyation dans votre tête. Ni bi do afala bo de fo anyena. Aw kono ko mana video kera kongoto barka bane saraka de vorien de iletere de barka bane to yo ko juguna bugu flaw de bala ku do wani maku bo we wani maku fo we danga de barka bane o be danga de arani ka tugo ko ma de princesse mangalo barka de E kame video man jonne ma fonta. Video man juman kele. Le mo ko na ngi blaka jiga babu da woro. Ngi pluki ya babu da woro ababie woro. E kame video man juman ma akan tane mo abebe ko ma tiga fone. Ni ene ko ma tiga ne be ni ba bie da ka blate pluk ka blaka jigi ba. I yere ba manga me di ba bie de proof o jini mbe pane o bata ki nyero saraka din. Onge. Oye tiɲɛ ye dɛ I ka o kuma ye o ye tiɲɛ saraka den gansan mɔgɔ jugu den gansan hasidi den gansan minnu tɛ kɛ fɛn ye o t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ fɛn o gansan de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ e m'aw ye Bafa ni Dununba ani e yɛrɛ e m'aw ye I ni mɔgɔ fɛn fɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na joma Ala ye ko ɲumanba k'i ye dɛ to I ka wo kɔnɔ ye to I ka wo kɔnɔ k'i mabɔ nin na pepepewu parce que n'a seginna I ma walahi n dɔgɔnin a bɛna ko wɛrɛ k'i la min ka jugu ni nin bɛɛ pour avoir visibilité dans ça parce que barka bani denido am bon kay na bon ya ba diuni ba ka ba ba ni e ba kay na ba e be ko ta I be bla mo fi una I be bla mo la I be sigi ki ba ka nyuma o de ke quoi ni ba ngani aka I be sigi ko ngani ya nyuma o de ke ni e ba ngani ya kun kai I ba ngani ya kun be boli ko mais I ba ngani ya mbe ka boli ko bi jelma ngo denya tere jugu denya ki nyama ki bla nyola mo la no de fi na ngui gwen bi ko I ba do ki gwen fɛn bi ko I be ka to ki I be bolla I be ki kɔfilɛ kala ye sɔni sa bi minɛ a bi jɔ hali ta kana tɛrɔ ba bien so kala bina ni duru dole ano ni anta o be do e de ba ju kɔnɔ anta na Côte d'Ivoire ko anta sra Côte d'Ivoire mo bawla anta le Côte d'Ivoire mo bawla ka ba Côte d'Ivoire na kɔgɔji na fɛn ninnu bɛɛ dingini bi ba bien dayɛlɛ k'i bila Côte d'Ivoire ni Mali frontière la I ba bie da yɛlɛ ye Côte d'Ivoire kɔgɔjiw a logo a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ tɛmɛ e ba bie wo fɛ ka taa bɛɛ suru fimani ba bie dingɛ kɔnɔna la n t'a dɔn ne bɛ ka jatew su san'o cɛ Dununba ba bie kɔrɔba komi o ba bie si sara ka ban n bɛ tɔgɔ o ba bie kɔrɔla nguba dɔn ni nin bɛɛ ye quoi comme ça o ye sira de quoi o ye araye sira de quoi ba bie tolilen den ninnu c'est-à-dire c'est-à-dire a manden jeli kɔnɔna la fɔlɔ jitɛnɛ fin bɔra ka n'i jɔ sanu t'a bolo wari t'a bolo multimilliardaire a ma tɔgɔ ta ka kɛ yalafɛnya kunna mais a ye kantan kari Côte d'Ivoire diɲɛ bɛɛ y'a ye n t'a yɔrɔ vidéo k'a la maninfinw ka yan on s'en balle o fana ye jɔn ye on s'en balle e dun bɛna ka na mɔgɔw e non I tɛ sabali nin denni fo nin ba bie ka fara de quoi I tɛ fɔ k'e t'a dɔn I bɛna dɔn I tɔ a kana I bɛna dɔn ni min bɛ c'est-à-dire min bɛ min ye n'i ma sɔn o ma san pɛrɛn bɛ I faga wa an ye Côte d'Ivoire ta otage la ka taa an talen kɔfɛ an taara ka e ba bie farali a fɔ I kɛlen bɛ k'i yɛrɛ ta otage la I kɛlen bɛ k'i ba bie o de ta otage la e bɛ se ka Côte d'Ivoire ta tu vois elle est bête elle est trop bête e ka nin lajɛ k'i sigi k'i lili wuli mɔgɔw ka ko la komi yɛrɛ ma se yɔrɔ min na ka n'o ta k'o bila yen ba bie ɲagasalen a ba bie si ɲagasalen na y'a kun I b'a ko bingini ba bie bodiŋɛ kɔrɔla siw quoi bingini ni I ba bodiŋɛ kɔrɔla si de y'a kunkolo la tan ayi bingini an bɛ ɲɔgɔn na e ni bisu siraba an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bange baw bɛɛ ba bie fara yan n'aw nana Faransi n'aw ma taga planti tigɛ kama baw bɛɛ ba bie da dibi la aw bɛ se ka na aw si kɛ ka muso k'aw bɛ ka musow defan yan nɔ a bɛ tila ka na chantage kɛ a bɛ tila ka taga ni a bɛ tila ka taa wariw di nin ma ka mɔgɔw ka vocaliw ta k'a d'a ma c'est eux-mêmes qui leur donnent des sous pour leur donner des vocales de gens pour sortir après à faire du chantage aux gens pour gagner sa vie. Tu peux aller travailler, tu es en France, faut aller bosser, connasse. Tu vas aller bosser. Le chantage là, ça marchera plus jamais.
ni avec les vidéomans, ni avec les artistes. C'est fini. Pour Fias. Et les fois de ça au bas, bien que tu me dis. Volcan dit qu'à moi, on termine au bé, il bat bien les bédales kosu, Katio dit bas boudin fait, qui bat bien fou penser ta. Katio dit bas boudin fait, kat volcan souris bas bien, il bat boudin au konala. Qui bat bien, il bat boudin là, il bat konom là, car konom fait bémo. Katla ka di ma yere ka du, ni ma du bi faulu te ko ke na masa. Boy. Boy. Amana ko barga da la kumadi ana ma dem barga be bangola e wolo bari bo kana rezo socio safe e ko le go fenga ko le fe e afuketa e ajibe nyini ga donga bo die woro e afuketa e be malo e be wati mina e ga kama kuma ibama c'est-à-dire ki ba de fa e ba de bine wolo la e ba de e de fa c'est-à-dire kana ko ke ta chie ke de ma tigi mo de tigi danga de saraka de ni ya ye de o de la de danga de saraka de ba de saraka de Bella, Musoraba de Bocabasi, Cabe Demu Defensita Jamala, Canadien Moyena, c'est-à-dire Cabe Demi Defensita, Wally Den Weroka, Nia de la Barcata de Fanco, Wadin Barca Banin Dindu, Monte, Percy Mangaru, Acabema, I do Monte, Colocatani, and Kama, moi c'est tellement le bon et bas bien faralini. C'est parce que et bas ma monté et là. Moi donne et baka et bas et comment me kaka mo jabi. Allez red desserrer nous et là. Allez desserrer là. Allez desserrer ni c'est qu'allez bi boire denya là. Oye mo de note afuka ta noyo muna abata defa. Kali ne reke. Ta donné baka ko adonsa bossa bi ba bien farabi na yi. Ne somo obe ta. Hali ne fa katara do kipta no ka kuma fa era ko erezo kuma bi ba bien da dibila ne fa be shieta de. Awo ne fa be shieta de. Ne somo ko be shieta ni ya fo ka tinto nto de surtout ne ma an wa dukono mo ko bebeti. Ni ya fo ko ma ko tinto nto an be ba bien faranyana ma. Ni ba mi défense ta kuma jone bi défense ta. Ni eba me e défense ta afu do ya afu keta no yo. Iti jogonya iba bi défense ta. Ni jogonya ni if me nyuma yake so depini ni iba mi défense ta. Mais ni eba wo la eba ni nyeji di be nyona sanga ni wakati. Ayen tonyo abetanto. Hein? Ika bara be ka nyefu ika musokoroba ibe ka min ke mo ni funa musokoroba ba be kalama. Obe ka chokoroba iba cheka bana to juguya. Obe bo serla kuma dula kono boli ba amene o ka juguna to be. Musokoroba to nyolembe ba tutuni. Ini ga barga bania to nay aye jikena finesa alaka jikena. Ayi ni e ga barga bania ko ni to nay de. E ga barga bani dia atono do fle. Kani sigi musoka komi ala fana yida ayi ke chete musotay parce que e bien formé me tiko mena e pangoni min dodo e bien formé bo kono to na bi na fo do bala ni ba ajugoro la de wa je ne sais pas hein saraka de aya nyekuru la jeke aya nyekuru la je sunogota yo daba ye sunogota ye hey mo ba jitene fini ivoire on wa jitene o fana jitene fini o fana donc la de ai français moi c'est Côte d'Ivoire yeli la de mais ivoire ko jam ko bolo ivoire be mo jado ayela ivoire be mo ke fendo yere bolo fi sigile be chini mayo ni bora no bi France ko no mo ni mo flas ba bi do foni make khoronye sira be malika ka fimanga ni point invalidé il va demander presse si ga ni point invalidé il va imaginer ga presse si ga ni. En plus elle se prend pour quelqu'un d'important en fait, c'est ça qui me moi j'hallucine hein. Tu n'es pas importante, tu n'es pas intéressante, tu vois. Tu n'es pas belle, tu es méchante, tu fais du chantage, tu veux pas travailler, tu veux gagner de l'argent facile et tu t'occupes pas de ta fille, tu la frappes tout le temps quand tu fais la vidéo là, la con là, pour faire du chantage aux gens. La petite, elle aime pas ça, elle le sent la petite, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, c'est des conneries. Elle pleure, la petite, elle pleure, maman, biberon, elle se lève même pas. Elle le pousse, hein? Qui a sauce et ka barka bania tono do fle ki koyo ni barga kumbe ko shiko kumbe efuru o so ja Allah o mone ki sebe yini ki i biede fara no wani mone ya hali la harati saka ni mone bula badani nge ngata mayo ni bora ka bokene ma ini ivoirien nga baby ivoirien de ka gringa da ika kuni ka star ini be suisa
Bisi Facebook a bisi et alors ayi ala yɛrɛ de bara jɛn ye a dɔw bɛ kule ah daoula la jɔ k'i photo ta i ni malien de bɛ bɛn o b'u jɔ k'i lɛ ko ni di wale o bɛɛ la ko dɔw bɛ jɔ ko k'i photo ta to ka photo ta ni ouais t'as bientôt fini zone 2 ah ok après t'as fini ok à tout ouais j'étais où moi donc e b'a faire ça ni e bɔra dɔrɔn i n'a fɔ a tɔgɔ Awa Ture bɛ cogo min i n'a fɔ Tana Haja bɛ cogo min i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ cogo min i n'a fɔ Mami bɛ cogo min ni e mɔgɔw an mana bɔ dɔrɔn Malien o Ivoirien o Burkinabé o Guinéen o a tɔgɔ Camerounais o tu vois anw mana bɔ dɔrɔn olu b'a e bɛ vidéo ko ka di ne sa ko ka di ne surtout i bɛ partie ni minnu fɔ français la olu minnu bɛ k'aw ye donc Malien m'o min kɛ e ye sa kɛ o tɛ yan o y'i kungo de o y'i ka jelimanko diya de o ye de i ye Malien tɔɔrɔ donc sisan k'i bɛ taga parce que jomo ko Malien y'ale bila ko Ivoirien y'ale ta donc sisan e de ɲɛna ko n'i ye nin kɛ ko Ivoirien minnu ta ko k'i sankɔrɔta non 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 k'u ka artistes lagosi k'olu k'e sankɔrɔta o tuma e ɲɛna k'i ka barika bannen denya ɲɔgɔn de b'u kɔ non 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 i ta ɲɔgɔn t'u kɔ wa i ka an ka taa an na n'o fiɲɛ yeah igwa suba nin tɛ subaga ya terejuguden cɛjuguden sarantanden jelimangoden ala jugu surantrɛ ku nin ye surantrɛ kɔnɔna nogo de quoi ah tu fais peur dugu kɔnɔ n'u bɛ bɛn u b'u jɔyɔrɔ jan ni fani ba cɛ k'i taga tɔgɔ le u b'i lɛ f'i ka kare fɔlɔ aw jo tɛ mɔgɔ bɛ se ka taga afficher de e ko photo ko dama yɛrɛ kuma danga de bɛ Malien quoi u jo tɛ jawo gwanen du la u tɛ bi u tɛ sini wa cette fois-ci ni bɔra ni mɔgɔ Malien min ko k'a bɛna photo ta de a bila i kunkolo o b'i ba biye wɔgɔbɛ ni ye mɔgɔw ti ma u m'i ye fɔlɔ de a ta i ka taga j'ai envoyé des gens pour te agresser je répète en français tu vois pas pour t'agresser et m'envoyer des preuves et j'attends ils t'ont pas trouvé encore dis-le t'es ko kalama i bɛ bɔ ko kalama u t'i fo u tɛ kuma i fɛ foyi parce que e ba biye faralen ke e fo tuma e jɔn ye toi t'es qui anani ba biye genge ya afuma appel tade ama jabili ke heure la de vous allez envoyer la 17h anana jabili ke faut 20h e ba biye dingene o kuma yana ko munudi o kuma e ba biye o farle ni e bora do mo ko tuke ko ke fo e join e tano ka ke jeli magagwa itado ka fo ki koyo no ki gbese no I kasa be mo nu na to kalama ute shini munun bo o kilake olu ye bɛtu de I ɲɔgɔnna bɛtu olu tɛ fɛn de kalama awɔ u tɛ fɛn de kalama n'u bɛ fɛn kalama u k'i ka vidéo lajɛ fo ka taga ba k'u y'a faamuya u kunkolo de tɛ baara kɛ e ma I bɛ mana de biri u kunkolo la kuma bɛɛ e bɛ aluminium de biri I kanubagaw kunkolo la donc olu tɛ se ka c'est pas possible ba biɛ o bɛɛ yɛrɛ bɛ seli dɔ de olu bolo n'u kumanen fɛ ba olu bolo bɛ ne ja de do I yɛrɛ la awɔ o de bɛ ni kuma kɛra e fɛ dɔrɔn e ɲɛna sa kɛ e domina I ni Mami bɔra nin a vidéo bɛ u taara samedi dɔ de la ne b'a fɔ je sais pas quoi n'i y'a ye o don talon dɔ b'a sen na dɔw de y'u lajɛ ko tigi ko Mami ne cɛ ka ɲi a y'o ta k'o k'a yɛrɛ ta a vidéo bɛ o y'a sɔrɔ ni chinois se fɔlɔ a vidéo bɛ a ye fɔlɔ ka vidéo dɔ bɛ n t'a dɔn u tun bɛ ka taa denkuli yɔrɔ de wa ou bien kɔɲɔ yɔrɔ ou bien baptême anniversaire kɛra je sais plus u bɛ mobili kɔnɔ a bɛ vidéo de tellement que vidéo ka di ne nin don de ne y'a dɔn ne ko ça va pas o y'a sɔrɔ ne t'u fɛn kosɛbɛ ten n t'u dɔn kosɛbɛ ten dɛ mais ne ye vidéo nin lajɛ ne ko n k'a bɛ komi denni jɛman ni Mami dɔgɔnin yɛrɛ n k'a t'a fɛ ka kuma o n ko mais dɔ in bɛ k'a diyagoya parce que ale tun bɛ kɔfɛ Mami ɲɛfɛ Mami y'a senbɔ I sɔrɔ fisa yɛrɛ dɛ a bɛɛ ni Ala de cɛ o fila ka cɛlasigi la nin ye I b'o ye kule la o tɛ kule la I dun o de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ yan o de ye fɛn caman yira la ale ni Awa olu de ye fɛn caman yira e la n k'e t'i yɛrɛ dɔn de sa ka na n kɔrɔ k'olu ka sin k'a fɔ ten k'a bɛ olu yalo k'olu yalo k'olu da kɛrɛfɛ ka Awa ka fini suɲɛ aw ka taga boîte la ka Awa ka fini suɲɛ fo bi e tɛ ba biye de ye mun ye
Katara Espagne, quoi, il va aller à Finou, Black Canadima. Mais il n'y a farako. Voilà, il n'y a farako. Nous reviens là, tout par là que des bolos frères, des bolos secondaires. Billahi te la fille. Hali ni ya fudi, hali ni ya Jenny. Souma billahi, le fait qu'a donné qu'à ce qu'on a c'est fini. C'est fini. Dîner. Kata ka soro ma jena ya. Non. Awata kololo ibo woloni. Wa mabane. Iya ke mami fanana. Ale de mami langolo la bo fana. Ale fimani kelengeni. Ba biye farali. Katla ki kanto vogalu bien. Comme mami est lesbienne ni. Ko lu sigile ko mami bolo maga ale woro la. Ko dani nunu mi fe no ko lu sigile be salon ngono ko. Kale mami bolo talo kale ko mulube. Ko mami ko be ko ginia de baby. Muso wulu aniye mami ba ko wulu kala kadi mami awo an wulu kala kada aniya anye an te manajalan wulu mata ko do an jula badani e ka wulu kala kene to oni manajalan ye kene ye fo ka taga dugu kolo melege ma essayer de wantena essayer badani parce que ne ma dese wulu kala fo ka taga se oma a barka lay igba putain ba jado ayela mo valeur ka boniye shenke me ka kuma fole ni ka kuma fo bali a bel valeur te est là valeur nous kumbila ne dɔgɔkɛ kun ye jini minnu fili lɔ alo yɛrɛ a y'a fili préservatif lɔ n'a y'a bɔ dɔrɔn ale b'o ta k'o jɔsi a yɛrɛ la n tun tɛ yen dɛ nka di dɛ nin den bɛ sɔn ko bɛɛ ma nin bɛ sɔn ko bɛɛ ma o nɔrɔyani siko ka bizu ni nɔrɔyani tuna i ma siko nɛnɛ o i ma bizu fɔ dɛ i ma nɛnɛ o parce que i manani de don i bɛ hakɛ to dɔgɔ walayi n buramuso i bɛ hakɛ to quoi manani o bɛɛ kun ye k'a yɛrɛ protéger e ka bana juguw la. Bana jugu min bila kɔnɔna jɛn jugu man bila o de kosɔn a nana ka n'i biye den wagaya ko kɔnɔdimi min bɛ siko la k'o tɛ kɛnɛya ko n'o dara opération tabali kan k'o bɛ sa e de bɛ sa o ɲɛ parce que e de y'o bana bila dɛ e de y'a infecté n'i da ye parce que i y'a embrassé i y'a infecté o bana o banna awɔ i bɛ madame nimagan i bɛ bébé nimagan ye hali combien ta tɛ i bɛ yɛrɛ de n'i bɛ yɛrɛ sa. Il y a asthme de calabantier asthme pour avoir des papiers là. On a compris ça ici. Hein. Moi je te dénonce pour ça aussi. Tu vois ou pas? Tout est en cours. Château Rouge, c'est Bamako là-bas. En fait, tu traînes qu'à Château Rouge. Et bien en fait, tu n'es même pas civilisé quoi en fait. Tu es bête. Tu es bête comme ton pied plat là. Hein? Tu es trop bête. Toi, tu traînes à Château-Rouge là-bas. Moi, quand j'étais à Château-Rouge, combien de fois? 2 ou 3 fois. Ouais, 2 ou 3 fois. J'ai paniqué là-bas. Tu viens tout un temps d'Africains là. Waouh! Ils ont tous les yeux. Mais tu vois pas les blancs. Tu vois les blancs. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Là où je suis là, j'étais perdu. Je me suis dit, putain. On m'a ramené à Bamako là. C'est quoi ce délire? T'as tout le monde qui vend des trucs dans la rue, tout ça là, comme au bled, n'importe quoi. Tout ça, ça va te nettoyer. Tu traînes là-bas? Je t'ai vu, tu étais dans tel restaurant. Je t'ai vu, mais jamais t'es. Tu vois, il y a des qui babière là quoi. Dans le restaurant à Château-Rouge, le resto de Château-Rouge, il n'y a pas de vrai restaurant en fait. Je suis vraiment désolé pour pour les Parisiens. Mais à Château-Rouge, il n'y a pas vraiment de restos vraiment civilisés à Château-Rouge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des restaurants à Paris. Moi, j'étais au restaurant, j'ai fait pas mal de restaurants à Paris, hein, mais pas dans le Château-Rouge. Loin de là, quoi, en fait. Là où il n'y a que des blancs, en fait. Des touristes. Tu vois ou pas? Là-bas, le restaurant, là, tu peux payer 80 € par personne. Toi, tu vas, elle parle de restaurant. Quand elle parle de restaurant, elle dit le gros mot. Hein? Le restaurant à Château-Rouge, là, le plat, c'est quoi? 5 €? Hein? Tu peux acheter le truc à 5 €, tu t'assois pour le manger à 6 €. Hein? Et alors, c'est ça ton restaurant, toi, tu appelles ça un restaurant. Et puis, tu ouvres ta grande bouche, là, comme si c'était un restaurant étoilé, en fait. Alors que pas du tout. Est-ce que tu as déjà été dans un hôtel 4 étoiles? Enfin, c'est beaucoup. Est-ce que tu as déjà été au hôtel de 2 étoiles? Dans le restaurant 2 étoiles? Tu as déjà été là-bas? Tu n'as jamais été dans un restaurant avec des étoiles? C'est des restos comme... Faut que tu sors de là. Oh putain, regarde. Regarde. Si toi tu vas dans les meilleurs restaurants là, tu ne seras jamais comme ça.
Tu vois, ton temps là, ça va bronzer un peu, tu vois ou pas? Tu seras un peu plus clair. Tu vas être un peu plus clair, mais là, tu es trop stressé, tu es trop angoissé. Regarde le visage, le ride et tout ça là. Oh là 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 là. Quoique, tu es vieille, c'est ça. Ivoirien, on va oublier. Ou avec là qu'on oublie. Ah, oublier parce que qui c'est qui a un artiste balé? Ah, oublier le kaba. Attends. Oh putain. Shubagade. Arrête nous mana sikay. Iba bieshi. Hein? Qui nili be wulita. Ben nous fait nous yele chema yi ela quoi. Ou mayila hali doni. A chema yi la. Ami mine quoi. Fait nous kaine. Masiri nous kaine mais ami ede mine quoi. Ami ede mine. Parce que e quand fallait te va connaître quand fallait me chokomi. I quand fallait te va ko tanaja quand fallait me chokomi. I quand fallait te iba ko mami quand fallait me chokomi. I quand fallait te iba ko awature quand fallait me chokomi. I quand fallait te quoi en fait tout simplement. Donc nous fait ce que nous chema yi là. Nous fait nous kadiye ou chema yi là. On do an nanye dara mele kana ambe flé ou en fait le do. Tu vois ou pas? Onge, o de jatoui. Donc kana ni siki ki lili be wuli nyagasa le. Hein, nyagasa madame. C'est faux. C'est faux et archi faux. Bon, ni mali fait quoi que malien on a ça. Bon, malien on y a qu'à tuer, kiti ba biechi kataka biza. Malien on y a qu'à tuer. Malien on y a qu'à tuer. Il était dans cette mal-là, avait fait qu'il y ait 500 ans que c'est mal-là. Pendant ce temps-là, Abou ka artiste dénigré n'yama kat la kou caresser quoi. Et mon démodèle, et mon qualité démodèle gawa den suguye ngani shoki ba du kono. Nga du ba du kono la ka ketan to kat la ka ketan to ka ketan. Hein? Ba qui c'est? Amata. Iba biesi mangando. Ouais. Ode ne toko. Onge. Ode ne toko. Ouais, toko fait des fouets. Et avancé. Et bien, si il y a des sacs à tout, il va faut qu'il avance sur le rébé dansera là. Nous n'y a pas ou va faut qu'on mette un camé, c'est une bête, c'est la chamambe dansera là. Chamamba! Nous t'es dans ce cas de vous voulez danser là. Honorable. Est-ce que Mariam Traoré met la classe à Mariam Traoré? Est-ce que Mouri Batoura Marababa? Tamaï Batoura Marababa? Elle fait tout ça pour que les gens là, elle est en train de dénigrer une artiste pour une autre artiste, tu vois, pour qu'elle lui donne l'argent. Donc du coup, ben, elle est devenue griotte. Ouh, aïe aïe, oh, putain, j'ai pas de voix. Oh là là, moi encore ça va mieux, mais toi, oula, faut pas chanter, là. Faut pas faire ça là. Tu vois, je vais chanter pour toi. Tu m'envoies 5 millions. C'est elle qui t'a demandé de chanter pour elle. Elle t'a demandé de chanter pour elle. Connasse. Va bosser. Mbe miseli don ko ba biye soko miseli dentan mbolo ngen dentan ba nora bela kelen ka ke ka ba bingini na adonu ko ba biye soko ndaw ne ka jato shu bingini na me kona de bizu ba biye bala ami nyona awo onu jile de nyona sesi mangane do ne de so ta mo la de mana ngono kima ne be so ta jamana tigi bongla abetine ma des milliards et des milliards IMG de ninga. Elle est en train de dire que quand elle fait ces trucs-là, ces conneries, la vidéo, et puis après elle dort. Elle dit qu'elle chante, c'est pas ça. Et quand elle fait les chantages, on lui donne l'argent. C'est ça que ça veut dire. On lui donne l'argent, elle est payée pour ça.
Elle est en train de confirmer comme quoi elle est payée pour ça. Konare Fifi Sako ne ti donne nti don masuru ya ki don na suru kele mana ke ka wari dinima. Ateki 3 fois. Konare Fifi bi ba dai afle ka dan keta grimasi ke i ba biye dinga de data. Awo abe ko grimasi ke e ba biye wo de data to. Awo sura bingini ba biye furuwa ayo ye kabon o ye min daka anyera fena ka klaka ketanto ba biye dinge dew bi kungolo ni tare ka digi bizu sira ba biye wo konala bizu sira bi ba biye dinge fara bi kabila be ba biye wo sogo bizu sira bi ba biye dere bi ba budinge ni ba biye furu beke kile ka sizo ke ki ka di ba budinge fe bizu sira sizo ba di ba budinge fe ka fara ka taka bla i ba biye wo la no kare i ba boni ba sugune ja bebe bo wo kile fe ima choix ba biye nogole nunu kalabanti dezon de ana ke de wonole nunu au ba biye bizu to ina kani lo sirikira al on yere yana sakale boko kem ko sebali kama jaja ale kumo kere ko siriki ka boko ale fo kale ro ko passer e ba biye wo le kile siriki etande maka abe aketo ka wulu de e biye 40 ans ngonala ba biye nogole mo ni be jela abe ba biye abe moi ne ko nsigele me ka makono ni ko nsigele me ko makono parce que ado asakoro la ka sa dendo koko ko ma ni mo le atol anya dara me abata ne fa ne mako talo ne mako tala ne fa ba do ne be ka minke ne baba do min be sena ne so mo be ba do min be sena donc ne do le te awo wa fo mo le atene la fana yerozoni ka ya fo mo le atena wale butene la ni lebu mi mene la na aw mana ne ba ba biye fara parce que ne be se ka boka si ya min fonga aw ba biye no tsoko fo mo le ta ka kipta ni ba biye sutena ka ba biye de yako ka di ta nyona ba biye wolo kili dia ba biye wolo kili anyejuku ka ba biye ferekete yele mali ba bodinye ni bole koko be yini ku faka koko de be nga somo la ja ale a jawo de bale la a juka juguma bale bala a bofle ni a bodinye be ferekete de ka boka kenema jawo juguma bala ba biye inde ya so taila jamane ngor jembe wala nga image be na le sisa ifini kitela sa wifi ha to sisi ga wuliya ko be ko kele ana ma dem barga ma na tarom na barga de oni be wuli ga tubi wa inde oni kasirali ne kasira ala ga chekele fi oui d'accord ala ga chekele de sali qu'est-ce que ça veut dire donc j'ai que la fille est non ndogo ye fado muso la che dogo ye fado muso to la muso to I kunna na kana ake muso yerenga akera kumatendai nge akera kumatendai ita ko jega jiro hani be ya dogo jega jiro ita fo kumsiengere ko jega jiro onge o tagala yo ni jega bole jila dro sega abita seti de kono kwa hey yo bibi ale bigini ale comme yere joy vala o che to yere au babie au be babie palma I babie o palma même panga nyongiri babie che malala ni miselu bi babie so ma chou bi babie so bi babie traverser katara bingini babie daele palmer dire ni bi to fodron bi ba menga jamais ni babie sila non ndenga jamais ni ba bien sila menga jamais ko ba fa ba bien que c'est qu'on a là I ba woni suguna be bo woni mi fe ba shore ka do ka ta fa I ba jiba fa ba bien o ka ba fa ka to ko bla
n'aw b'a ka artisiya fɛ n'aw ko ka d'aw yɛrɛ aw b'a fɔ ko nin k'aw tɔgɔ la parce que n tɛ se ka n'i sigi don o don ka na musow lebu ka tila ka na i sigi k'a b'aw tɔgɔ fɔ aw bɛ tila ka na k'a bɛ n'o fɛn Mariam Ba bɔra k'a fɔ k'a kanubaga bɛɛ ko mɔgɔ mɔgɔ y'ale Mariam Ba kanu naturellement en plus bɛɛ k'a nɛni dabila ale nɔfɛ ça m'a touché n ye vidéo nin ye kunna sini ça m'a touché mais e bingini ba biye wo e de bɛ sinaya sama na ni Mariam Ba tɛ dɛ e de b'a sama ni Mariam Ba tɛ sinon Mariam Ba mɔgɔ t'o la bilen den de aw denw bɛ fa la aw ye denw sɔrɔ cɛ kelen fɛ e ka dɔ in ka furu sara Mariam Ba ye furula ma où est le problème ni a bɛ Mariam Ba bolo ka ban e de sɛgɛnnen don bingini e de sɛgɛnnen don wa i tɔ bɛ continuer ka sɛgɛn i bɛ koyokoyo parce que i bɛ cɛ min yɛrɛ nɔfɛ i t'o fɛ n'i b'o fɛ i bɛ Mariam Ba tɔgɔ b'i biye denkɛ kɔnɔ quoi n tɛ a bɛ hakɛ to wa ni n bɛ k'a bilen nin den nɔfɛ n tɛ nɛni kɛ Mariam Ba nɔfɛ parce que Mariam Ba yɛrɛ y'o fɔ a kanubaga bɛɛ ye a vidéo bɛ yen i y'a ye mais nin denni i bɛ ni tout pendant que nin bɛ ka dingini de tɔgɔ fɛ kɛ dingini de bɛ ka kɛlɛ kɛ sinaya kɛlɛ kɛ Mariam Ba fɛ a bɛ min nɔfɛ ko Palmer wa n t'a dɔn ba biye mɛri de i ba biye o ni bingini b'i fɛ a bɛ sinaya kɛlɛ samani ani Mariam Ba cɛ a t'a kɛ sinaya kɛlɛ sama ko i b'i cɛ kun a b'a cɛ kun o yɛrɛ problème hein i bɛna ka n'i mele mɔgɔw ka vie la ka mɔgɔw ka vie ta ka a tɔ juguya ka taga fɛ donc ni comme bingini ma bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka i ka mɔgɔw nɛni dabila a kama i ka mɔgɔw dɔgɔli dabila a kama comme bingini ma bɔ k'o fɔ tout pendant que bingini ma bɔ k'o fɔ ne fana bɛ mobili don bingini ba biye o kɔnɔ don o don heure bɛɛ minute bɛɛ seconde bɛɛ ba biye cɛjuguden ɲi gasa kelen den lajɛ 40 ans den yɛrɛma susu kɛla yɛrɛ yirala ko seliba kalo hein e de b'i yɛrɛma susu mɔgɔw la ten ni yɛrɛma su kɔni tɛ kɔnɔ parce que vocal ninnu a tɛ se ka sɔrɔ ten sa vocal ninnu ma sɔrɔ ten bingini de y'a d'i ma donc bingini ne bɛ train TGV n b'a don i ba biye o kɔnɔ de Paris jusqu'à de Cholet jusqu'à à Bamako n bɛ TGV don i ba biye o kɔnɔna la ba biye Allez, grave. Je viens tout par-dessus, je crois. Non, je ne mets plus là. Elle est grave, hein. Ah, si vous voyez, on a quand même là, on est content là. Je ne mets pas par-dessus là. C'est juste là, c'est juste là. C'est juste. Mais elle est bête parce que artiste malien manataga artiste ivoirien manataga Mali konna la o malien be boîte en fana ku kumbe c'est tout à fait normal. Moi je pense que c'est tout à fait normal mais allez no tare ko ke na fo ko ke rivalité sur do quoi mo ni ñon ci alors que il y en a pas quoi en fait il y a pas de rivalité là-dedans là tu vois ou pas il y en a té ivoire be awara ko dabara baya e kuna jaya afo dabara baya ne bara baya te kuna jaya nenga boni e bi ba biedinye konna quoi awo nyona nemba dete e ba nemba de ro ko sa e tejugu de su wolo ki bla bien kono subaga denye wogalen de gingin gingini mais ye gingi mi i kama me jila tseka pan i sera mota ba bie forontolon de hein ba kere kono ma tutuni jibato ba bodinye farali ba bokiseni hein awa to ga fote ba bokiseni bi ba biekse daire ka ki ba bokiseni kono la saraka de chejugude tere jugude an ta bolo la an ta bolo ta masere la ni nyoko farali kelate ni te kalali ke bada ni fo ataka dugu kolo mereka tsaka kalali ke tere aga tere jugude ya ta masere ofle afle hein ba bie gingi aye tigachi wo ere baka ama tigachi wo ere baka ange ere bale ka yana suna le nyente elo
mais bingini faut qu'il sa bingini ni kelen ni mela kale wallahi ala ni mela kale mali kono ani mali ko kan billahi ni mela kale bingini faut qu'il sa kelen yo flag ibe ni sa kono wakati mina hein ko ni tu ya don en ce moment là c'est trop tard bingini ni muso ni soro don dala ni kun gerla ni na ni me se ka fen chaman yire la tu vois ni me se ka fen chaman yire mais il nana ka tigi ta ki gulo ni ba bie woina ni ba bie gasakile na ah ele beka vogalu ta ka dinima sura ni ba shide beka wallahi afuke ta tendo suma billahi muso inga tika cha umagwa neta donne me voilà an yaga son jatemine ni video man kirikaro kwa la minute tanta le bolo quoi hein ba bien nyaga sale ni kama ngani ya be sampere do kono ka chi kono mani ai e koni ngani ya flaga sampere ko ki yere ba bien farade ngani ya yere ngani ya reflect ki ba bien gese tanto kabla greke sele mo koni fi nyema no ko shile bofu safu de la rasa chejugu de sarantande ko nogolen de je mo ka fote ko nogolen de jaki ko nogolen ki ko nogolen mete gati ko sora ete gati ko sora e mer nga batri mal ete gati ko sora hein i ba bien fara ete gati ko sora ba tutu ba kere ko na tutu ni wato e bolo ti ko sora ba bien o fara ete gati ko sora fo ki ko hein ise ki te ka sora ki ite ka se ko sora ki ko ki ko nogolen no I kabangor la ko nere yoye o kiri nyera oye ko onge aya geto
Angata. Angata. Princesse Mangalu. Wani ma kontani yoro ito kelele do. Iga défenseur nafiki de bele de sans pere de kumelekele. C'est-à-dire ni o sigile woni e barigo meleke ka bom. Ah, akara choko ala e fo mun ko la foko be kuwi. Ete ku don, ku mandi joyi. Ku mandi joyi. Nga shenogo. Ha, surantre nugo. Wa tiens langata. Atomiki do la ko chi o ya ku ko la dena. Ini di siga paji de Abe tiere ba ju koroi. Abeta ci ba ju koro hali commentate. Hali commentate mena video jo. EMG na me ko na ko be ka presse kuma. Ne ko me ka tuni nga ba bi ba wezere ka na bele. Il ba wezere, il ba bie wagalembe takini i ba bie pembre réseau ka saraka de nantankolo de jogo sako de fade sako de Mali kumasulu de Mali africain de kumasulu de e bora jamana jmenga ba bie wolokili nanaye amena nere bine e ba bie bara fense réseau ka yano ba bie yere kele i ba ne kare parce que i nimisara i ba kumna e ba kera musokoroba ni awo parce que musokoroba to te kolokolo la o donc musokoroba dimia bela a bie wo to ko foli mi kedi wakati bele tellement go kadi e donc il to kan isi ka walita o neni e ke ko ka dota ne na bi ba bie farade jugu sago den suru bo sengene suru bala jamana ingoro olu bila ka wusigi u la ka nogole ma bubu et c'est parce que il m'a ça ga soro de e ta kera suru baya mi e de betiki i bie e de betaka warda i bie furu kan ka di che o ma ki bie ke ka warda i bie ka cheba ko ka warda bele klika ka ta jugeli ke mais muso ka warda bie furu ka ta cha di chema njuge Angata, jombe ka wole ke da. Na fiki dembe teme e ka réseau nga ba ju ba kero kono ma tutuni juba to na fiki dembe teme ka. Dogo appel bi bara mena video jo. Ni ta mena dégage celle-là. Allez, voilà, hop. Dogo appel bi bara de. Ah. Ah, donc il m'a taré. En plus, bien joué. Nana obla bete shini ala solaba. Afo anwole dina sanan ko tere ayere yero muno na wolola. Ita ko nga baga siri depuis la maso ko siri. Auto. Allez, on me tue de la série, tue. On va la série. Non, il y a la série, il y a la main, il y a la main, il va y. Hey, après la passe, il y a. Je n'ai pas parlé de la passe, il y a. Ok, de la passe. Quand nous d'ailleurs, il faut faire le courrier. C'est comment on a fait? On peut le faire courrier. How do you go? Quand d'ailleurs, il dansera. Amen, you're on a bow, and you're on a
jinatigiw bɛ ɲɔgɔn na réseau nin kan ni n ko jinatigiw denni nana ka na baga an ma yan nɔ donc ne t'a to yen o ye tiɲɛ ye tanumu daɲala u bɛɛ folo don jinɛtigiw bɛɛ folo don bɛɛ a cɛman fara musoman kan halalaw de jinɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ minnu na ko don jinɛtigi yɛrɛ yɛrɛ ko don jinɛ sannaw ko tɛ sugula jinɛw ko tɛ dɛ kare kɔnɔ jinɛw ko tɛ a yɛrɛ yɛrɛ minnu n'a wolola minnu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu ye jinɛw ye quoi bingini an bɛ ɲɔgɔn na dɛ bilahi i bɛ koyokoyo jinɛ mankan don i bɛ lafu wa i bɛna mangoya de sɔrɔ fan bɛɛ mangoya gansan hali n'i y'i da don mɔgɔw ka baro rɔ hali n'i y'i da don mɔgɔw ka baro rɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye bingini an kɛ jinɛ baro gansan ka taa mɔgɔw sɔrɔ ka baro la k'e b'i da don a rɔ wa i bɛna lamaloyali sɔrɔ fan caman kan dingini lamaloyali bɛna k'i sɔrɔ fan caman okay aw k'an bɛn aw k'an bɛn aw bisous aw bonne journée aw k'an bɛn sini Fimani bigi kɔnɔ Fimani bingini Mariamba n bɛ k'aw kɔnɔ Dununba Bafa n b'aw bɛɛ ba biye dayɛlɛ jinɛ sa kana tɛ o n b'aw bɛɛ ba biye koyokoyo Dununba i bɛna gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ i ka baarayɔrɔ la kara ni nere hali ni m'a fɔ réseau kan bilahi suma bilahi dɔ bɛ bɔ a kalama a bɛna réseau kan n'a ma kɛ ka fuma to n'a ma daminɛ yɛrɛ ka ban jinɛ b'a fɔ u ka furu yobo yabali n'a ka tubabu musa yobo yabali ala k'a yobo yaba fɛn k'i ɲɔngiri ka ala wele ba fa bilahi an bɛ ɲɔgɔn na bizu siraba bizu ba biyeba cɛw b'i ta ka tulonkɛ k'i la u b'i fɔ k'u b'i furu a si tɛ furu u b'i biye kɛ ɲɛnama ka tila ka dimi sɔri i ju wɔɔrɔ k'i bila a kuma bɛ na réseau kan jinɛ mankan don a tɛ kɔrɔbɔ n ti kɔrɔbɔ awɔ yɔrɔ ale kɔni ko tɔ bɛɛ ɲɛ b'ale kɛcogo la deja sɔn ma ban a tɔ man jan bilen dɔgɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye den wɛrɛ ye min kɛ fɛn ye a diyara ne yɛrɛ walayi alimami cɛkɔrɔba ye alimami alimami ko ka di ne yɛrɛ walayi bilayi o kama ye ko den wɛrɛ y'a sɔn a diyara n ye kosɛbɛ n y'a bila n ka page kan o fana bɛ dɔw la fɛn contacté ne tɛ den wɛrɛ cɛ dɛ n'a ye n ka contact ta fana conseil min bɛ n bolo k'a d'a ma n b'a d'a ma bien sûr n b'a d'a ma parce que ne ka numéro falenna i m'a ye wa donc den wɛrɛ ala k'i ba fa ala k'i kulufa ala k'i ba fa ala ka n'i kulufa dɔgɔ awɔ parce que sinankunya jo de b'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi den wɛrɛ i m'a sɔn sinankunya jo de b'an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ i bɛ janfa min kɔnɔ yarabi ala k'i bɔ contre ni sanna k'i bɔ jo min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya jo min b'an ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ama o k'i bɔ dɔw b'a fɔ ko den wɛrɛ nin d'a ma dɔw b'o fɔ ko den wɛrɛ ne tɛ yɛrɛ la diya mɔgɔ si a y'a diya n y'a jɛ n y'a jɛ n y'a jɛ cɛ in bɛ tɔɔrɔya min kɔnɔ bi n'aw b'a dɔn k'a sababu kɛ mɔgɔ lankolon ne ma fɔ ya Yusufu Ɲamankolon taara ka t'i fereke jo la
Ne yo to bu jama ngolo ni fe no ko suba ngono ngota tien dunu fora chamanku tiedo mais ka don ka ta tien dunu don ka ta tien don 5 ta tien dunu ga fo oku ka uta matin o ka beti me muna obi kla ka don 5 tukuni dengorala ki nyumbo ne be na obla to nga bagani siri wala sini na ntanga kursu ke kana ntanga kursu ke yani barakerche tellement que erika teli ima on ye barakela ude ko ambe wuli ka taga nye ni wala si tu abuba min dama atane nsomo bo donc amita do yini ka faraka ni do faraka peut-être la kan mo fona na do ni soro kerefe on to se ka soro ka dunga mo to ile o man roma oui, naturel des quoi. Il y en a qui croient que ça c'est la faiblesse d'être trop gentil, c'est pas une faiblesse, hein. C'est pas une faiblesse du tout, mais alors pas du tout, loin d'être faible. Dine, ni marche ou marche. Ma ouais, ma pas oui. Ouais, ma jato choule. Kedo le wole mata o. E wole le kemi wole mata, me na video jo. Na nga bagastri. Allez, y'a la bifleta. Bah, merde, je sais pas pourquoi je me lève. Je sais pas pourquoi je me lève en fait. Ganga. Mire, ahora tengaremos la mire. Oh, nieto con la misma ayer mi bali. Hoy te llega la ayer mi bali. Déjà bizarre, putain. Yeri bene dana ga mabarage. Et alors yes, le modèle. Ah, il y a bien le modèle là. Mais moi, quand tu maman, and ini mau ada desa. Jangan jalan ini. Asik banget. Saya jual waktu yang bukan mana. Saya punya mahal, ini boleh dos. Oh, asik lah.
Ma fait la donne, c'est la. Ni reste ni en top le kuma do ko. Ni ba la mo chama ko le ma mai wa tra ka video pasi do te ko mai wa tra ko igore ko Alassane Ouattara Côte d'Ivoire président ko Uganda masabe tolu bole wa je ne sais pas quoi. Oh donc on ça va faire aduma mai ma min ke boy mai ma mo nende na soro muso yin video ko mbora ka video ke kamalion benene fone mbora ka video de ko to tien ba bulu na soro avec mai Ouattara de ma ne ba menale benale parce que mai Ouattara ma nenke wallahi bilaya ma nenke an fato damawdo an danga de damawdo yere afo chumi an danga de damawdo ame nyon do ya donc ni o de kama iye malien be blé tiere da ka fo mai Ouattara ma igolem blé amamo mfani ni amamo bani akoko ka fo fem awa président yana ko ka logo be tora we o te kuma juwe ko o te kuma juwe parce que a torla de tie torla de ya Malien mena la foule ya de la quoi mai Ouattara o forte no amane ni ke amamo go fa de amamo go bani oh non be ka tata ko blabla ka che Côte d'Ivoire président ele fa ngo don fa kera ko fa ina tukuni nyebo photo la tu musoro bla anu yara la logo mambo na ma bo ta bi o ta ku mais na soro no ya soro billahi ko ni muso mbora ko ka malien dembe de bande ni mai Ouattara kan kuma kama mena mai Ouattara ka video de kotige no asura ayi fanini ay ivoirien fanini ka ivoirien fanini yoromena mena ni ngali ko la quoi tu vois parce que nyeba video nat mai Ouattara ka video partout ka tige ka blabla fam de me adama de tenir sala mai Ouattara ma mo fanini ma mo fanini mais muso ni mbora ki do donc comme ntena ma fe on wala ça bo to do ngare la mais no asura video ke kunyo de koni mena wala ndena wala iye ka tien ndi ka tien la segima ça c'est sûr et certain mais blé nyoro mbala segima ndete ware bebde mbala segi ekinema iga video ade nyali sa doya tima mais ko se de kunu ni dinye bala so mala na nyaba buka mai ga video tige ko bla nye mu vi modele afarasi la bisa ka vita au ti la fia faire au te kungolo je sais pas kungolo ka la fia de pourquoi vous êtes pas vous pouvez, comment on dit? Oh là. Pourquoi vous n'êtes pas en paix avec vous-même? Pourquoi hein? De s'énerver comme ça, là, des trucs qui... Là où il n'y a pas, quoi, il n'y a rien du tout. Chercher la petite bête là où il n'y en a pas, en fait. Mais Ouattara, il a insulté qui? Il n'a pas insulté le président de Côte d'Ivoire, rien du tout. Et moi, je vois que tous les vidéomans qui sortent là, tout un tas de trucs, oh là là, mais c'est quoi ce délire? Faut grandir un peu, hein. Faut grandir un peu, hein. Mais je vais réécouter les trucs là, réécouter bien, comme il faut, pour savoir si c'est lié avec ça, quoi, en fait. Tu vois, si c'est pas ça, tant pis, hein, je laisse. Mais si c'est ça, on m'a dit que banani ni mama dit que ni ma okula mena woloya. Voilà bien. OK. One love à vous tous. Bonne journée. Bisous.